हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मु शर्मिष्ठा साइनी साइन चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आशा करुछि आपण माने समस्त भलरे थिबे। आजिर ए वीडियो रे मु मुग पणस करी रो रेसिपी शेयर करबी। ता सहित आ गोटे भजार रेसिपी करबी। आपण देखिबे सेटा कोउथिरो भजा आपण माने कमेंट रे मते जणेबे। मुग पणस तरकारीटा भारी टेस्टी। चलंतु स्टार्ट करिबा। प्रथमे मुग को स्लो फ्लेम रे ताको टिके भाजी नेबे। केते समय जाए भाजिबे, तार कंचा स्मेल गला जाए ताको स्लो फ्लेम रे भाजिबे। स्पीड रे जम्मा भाजिबेनी, ऊपर पोड़ी जीवो, भितरे कंचा थिबो, जोटा कि तार स्मेल भलो आसीबोनी। तापरे ताको भलो से धोई नेबे। मुग को भलो से 2-3 थर धोई सारिला परे ताको टिके पानी देबे। पानी ले कौन हम तार जहाँ गोड़ी बाली थी ताहा सबू बाहरी पड़ो। तापरे ताकू प्रेशर कुकर रे पकई से पानी टिके अधिक देबे। अधिक देला परे से लुण देई ताकू गोटे 10-12टा सीटी आसिला जाए ताकू प्रेशर कुकर रे बसैकी सिझे नेबे। तापरे मु एठी 5 खंड कंचा पणस नेइची। ताकू मु छोट छोट खंड करी काटी नउची। छोट छोट खंड करी काटिबे। तापरे ताकू भलो से धोइबे। धोई सारिला परे सेथिरे भी स्वाद अनुसार लुण पकाई गरम पानी करी सेथिरे टिके सिझे नेबे। सिझे देले कोन हबो ना, तार जा कसा अंश थिबो ताहा सब सेथिरे पळे जिवो। तापरे मु एठी 2टी पियाज, 3टी लंका, गोटे छोट खंड अदा, 3-4 कोळ रसुण और टमाटो नेइची। एथिरे अदा रसुण कंचा लंका को टिके मु छेची दउची। छेचिले ना अदा रसुण रो बहुत भलो टेस्ट थाए, तो मु एठी छेची की पकेबी। आउ तापरे छोट छोट खंड करी पियाज को काटी नउची। आउ 2टी लंका को छोट छोट खंड करी काटी दउची। आउ टमाटो को मध्य छोट छोट खंड करी काटी नउची। पियाज, कंचा लंका, टमाटो को छोट छोट खंड करी काटी सारिला परे मु देखिली पणस मोर सिझी जाइछि। तापरे पणसर पानी को छाणी ताकू साइड रे रखिदेली। तापरे कड़ाई बसी सेथिरे कड़ाई गरम होला परे तेल पकेइली। तेल पकेइला परे सोरिष, जीरा आ सुखिला लंका दे ताकू टिके भाजी देली। सेटा भाजी हे गला परे सेथिरे कंचा लंका आ प्याज को पकई ताकू भलो से टिके भाजी नेली। प्याज टिके भाजी हे गला परे सेथिरे अदा रसुण कंचा लंका छेचा को पकई सेटा को टिके भाजी नेली। तापरे कटा हेइथिबा टमाटो को पकई ताकू भाजी नेली। टमाटो पकई भाजिला बेले सेथिरे टिके लुण देबे। लुण देले टमाटोटा जल्दी सिझी जिवो। तापरे मसलाटा टिके भाजी हे गला परे सेथिरे लंका गुंड, हळदी गुंड और धनिया गुंड पकई भलो से भाजी नेली। तापरे एही प्याज टमाटो मसला भजा हे गला परे सिझा हेइथिबा पणस को सेथिरे पकाई टिके भाजी नेली।
ପଣସଟା ଭାଜିଲା ଭିତରେ ମୋର ମୁଗ ସିଝା ବାହାରି ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗଟା ଏମିତି ସିଝିଥିବ, ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ତାହା ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ଏମିତି ଯାଏ ଆପଣ ମୁଗକୁ ସିଝେଇବେ। ଯେଉଁ ପଣସକୁ ମସଲାରେ କଷିକି ଭାଜିଥିଲି ସେଥିରେ ସେ ମୁଗ ସିଝାକୁ ପକାଇଦେଲି। ମୁଗ ସିଝା ପକାଇଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ହିଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେଲି। ପଣସ, ମୁଗ ଆଉ ଗରମ ପାଣିକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇଲା ପରେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ନେବେ। ଫୁଟାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆମ ଘରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକାଇ ପାରିଲିନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ପକାଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ହଁ, ଭୁଲିବେନି ଶେଷରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଣସ ମୁଗ ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ପରିବା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ, ଲାଇକ୍ କଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପରିବାର ଆଳୁ ସହ ଭଜା କରିବା। କଡ଼େଇରେ ସେଇ ପରିବା କଟା ହେଇଥିବା ପରିବାକୁ ପକାଇ ସେଥିରେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକାଇ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ସିଝେଇ ଦେବେ। ସିଝେଇ ଦେଲା ପରେ ଏହି ପରିବାଟିକୁ ତାୱାରେ ପକାଇ ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇଟା। ଆପଣ ବି ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏଇଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ୟାକୁ କେମିତି ତାୱାରେ ଭଜା ହେଲା। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ ଆଉ ସେଇ ଭଜା, ତା ସହ ଦହି, ଲଙ୍କା ଆଉ ମୁଗ ପଣସ ତରକାରୀ, ସୋ ୟମ୍ମି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖୁସି ବି ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।